Non, à ce point? Tu es sûr qu'elle a le Covid? Ah là là, ça me fait de la peine. C'est vrai que je la déteste. J'ai souhaité 2 fois la mort, mais pas par Covid, hein. Oui, je sais, ma chère. Ya, ya. Bah écoute, je m'apprête à faire un live. Tu sais, ils ont un réseau social là, tu sais, où il y a beaucoup de social d'ailleurs, hein, qui s'appelle, je crois, si je ne m'abuse. Pardon? Ah, je suis déjà en direct. Je te rappelle, Ombad, d'accord? Ok. Je vais mettre la version arabe تاعي. مساء الخير عليكم salam. Salam tout le monde, البنات الدراري, partagez ou merci. باقيو أنيسة جرمان, باقيو حبابي, بصح ما تعرفوش حبابي. يعني تعرفوا لي يقولوا بلي هما حبابي مور ظهري يعطوني بالموس يقطعوني وكي يجيوهم مشاكل يعيطولي بصح كي ما يكونش عندهم مشاكل وما يشوفوش فيا الفايدة. وين راكي يا ودني؟ فهمتوا البنات؟ انا وسمني الله ربيعة، انا جديدة في الميدان، راني حابة نطبق الدنيا من غير من حتى انستغرامات ولا حبيت نديباسيهم كاع، نديباسيهم نيفو، نديباسيهم ابوني، نديباسي واش نقول لكم، دوك نهضر لكم شويه عليا من انا. بونسوار انيسا جيرمان، واش راكي؟ لاباس؟ انتي لا ميور امي تاع يوسف بنادوده قال ben non remplacé في هاد لاشين هادية. مي بصح جو في فو دوموندي ا توكس اي ا توتر البنات بارطاجيو اني بومبا اون لايف وبالكم تحقروش. اي سي دو فري فيرساتشي وميساك كاع دوك نوريلكم. شوفوا باش تشوفوا بلي قالك وسمني لا باهية باش تشوفوا البنات باش ما تحقروش بالعين. باسكو هاد لو ساك غوتشي شريتو ندمت، ماشي عجل دراهم، كان خديت لوي فيتون هذاك اللي شفتوها مون بريكي تاع لوي فيتون، بورتموني تاع العجايز فيه كالكو زورو. دوك نشوف شحال فيه لا سوم لي كاين نمدها لا بيرسون لي تابوني. ابونو البنات. تادورابل حبيبتي ماجولين جات جو تادور. Alors, j'ai 2 fois 50 centimes d'euros, 1 euro, 3 euros, 7 euros, c'est pratiquement 10 euros, donc c'est 2000 dinars, 1500 dinars le bnet. Quoi belle et riche, ce n'est pas juste. Oui, je trouve que c'est pas juste. J'aurais voulu le net être comme vous. Je ne fréquente pas le même monde que vous. Je voyage dans un avion, pardon, Adil Farqa, hein, parce que ça gêne un petit peu, mais de la Halima, parce que là j'ai je rêve où vous êtes 4 ou 5, parce que moi je me barre, hein. La Bahia. Pas là, la Bahia. Voilà. J'étais pas très souvent في الجزائر ما نكذبش عليكم. انا لا بروميير فام تاع يوسف بصح قعدنا شهر تلقنا ما نحملوش. يا اما شحال ثقيل، يا اما بلدوزر وماشي ثقيل كيما هو، هم الدنيا وماشي ثقيل كيما هو. يحب غير لا كولتور ويحب يخرج في الليل فواياجي. انا حابه نمسحلو فمو ومسح لي فمي. الدراهم كاع اللي كانوا عندو كلاهم. je l'ai largué, je suis l'ex-femme, ex-Benadouda. وسمني لا باهية بتتزاير ماشي بتغنفالي بتسيدي بيش حبيبتي بتباب الواد. نونا باردون بور الفرقة باردون. Donc je me présente, le Bahia, 42 ans, marié divorcé 2 fois, درت 2 بيبيات بصح قعدت عليهم دي جيمو ماتوا بصح ماشي لا فوت تاعي.
Euh, je suis mannequin à mes heures perdures pour les couturières algéroises اللي يديروا القاط وداك الشيء المسلوك فيه ودوزاني صحيح واللي يدور بيا. انا ماشي لي كلاش ولا يترفد الانسان، يترفد سي نورمال عليا، تجيكم في بالكم يترفد الانسان. شوفوا اللي عنده مشكل لازم يدخل بعلاقة معي في البريفي. Alors mes conseils c'est 1000 euros les 2 secondes. Donc si je peux t'accorder disons une minute, ce qui te fait quand même 60 secondes, donc pour 30 000 euros je peux te donner un conseil qui dure une minute. بصح conseil ماشي تقلالة تاع الهضرة، الفيرمون يلحق الذكاء يطلع لي. C'est pas de l'escroquerie, c'est du vol. Bon voilà, j'ai été donc mannequin, je suis toujours mannequin. Là j'ai pas j'ai de la droite à remplacer Jane Fonda. Ok. Ou Jane Fonda تلحقينا انتيا. اسمه باباها جان فوندا هي جان ou Jean Henri Fonda. C'était la mode des beaux garçons, des beaux acteurs, une vraie beau gars, grand classe. Et Robert Redford, Al Pacino, شطورة وطاب في voici. يشبه ال SDF تاع بروكلين. قولوا الصح؟ لا منتقدة وشاكي لاباس بخير. سافا هاي معاكم اللبهية. شفتوا الكاري بلونجي اللي داروا لي عجبكم؟ كوافير تاعي شكون؟ je me fais coiffer à Los Angeles. Mon coiffeur نقولكم اسمه Eddie Murphy. Oui, l'acteur Eddie Murphy. Parce que Eddie Murphy طحت به ولا حفاف في بروكلين ومن بعد راح لوس أنجلس ويغيدني. دونك نحب نشيبي عليه نعاونو شوية. يسلمك اخي. انا كي تشوفيني راجل هكذا منتقدة ما تدخليش في العالم الجحيدي تاع تامو. يا بروبو انا بنت تامو. je voulais vous dire كي عم يقولوا لي ماشي تامو تشبيه تامو la couleur de la blancheur de la peau الفرقة un petit peu la voix. يا خالية باردون باسكو يما كانت مزوجة مع يوسف كيما هاد الحاج تامو وجابوني وندموا بعد انا تزوجت مع بابا على هادي ديفورسيت باسكو مركب لي بابا واسمو يوسف كنت حنتزوج ندير لي بيبي مع مون بير بيولوجيك. J'adore le rouge magique. Je veux l'exporter vers la Chine. ونجيب الطبات والكلاب باسكو راحوا لي شينوا دوكا كاين بزاف الكلاب كيما بكري كانوا ياكلوهم شنو. سي لو بلان ناسيونال. Un instant les filles, mon mec. Voilà, retourne. Oui, j'ai quelqu'un. Allô? Aïwa? Aïwa, habibi. Where are you? Au Plaza Athénée. Pardon, au Ritz. Au Georges V. ماشي وين ما ديانا. Yes, my baby. What are you doing there? Why hotel? You were in Burundi yesterday. Le Burundi pour négocier une affaire d'uranium, du mercure rouge. Yes, my baby. 43 ans, beau gosse, fou de moi. حبيت تزوج بيا غير غدوة قلتو نسناو ومرة أيام. Yes, my honey, il ressemble à Robert Redford jeune, mais brun avec les yeux bleus, le charme de Robert De Niro. Yes, no, I'm talking to followers, yes. Of course I hate you, I love you. كنلقى كيفاش نخونو نرميه بصح وكنرميه ترى ما يولوش. I love you, I love you, I love you. That's all what I can say until I find a way. Until I do, I'm telling you,
is all the world's Michel, ma belle. These are words that go together well, and I will say the only words you know. I know that you'll understand. حبيبي وحبيبي والله قرش وقرشين يا حبيبي، انتوا حبايبنا المصورين عالم بلد عزيز على الإنسانية وهو فلسطين المحتلة. ما بدي لعب لهاك. اوكي شو بتقولي يا مجنون جاد؟ ابونيفو à يوسف بن عبدودة لأني أنا البهية un grand monsieur en encyclopédie en plus humoriste. بصح حاضر علي يا مجنون البهية. أنا دوكا تولوا تشوفوا البهية. يوسف وقع سي بون. يوسف بعتو الواتسو في ريح. عطيتلو كتاب et recopié 2 fois. Après tout, c'est mon ex-mari, mon père biologique, et il doit payer ce qu'il m'a fait, ok. Je vais profiter pour voir qui veut monter avec moi. Alors, je sais pas. Formidable qu'elle accepte. C'est une personne qui compte énormément dans ma vie et qui va compter dans ma vie jusqu'à ma mort, d'abord. Et une personne, une artiste avec un univers très particulier, fait d'odeurs, de nostalgie, de papier craquant, de dessin, d'initiation de la modernité dans un monde qui est complètement le sien, celui d'une évanescence des idées, d'une tristesse qui vous permet, au lieu de vous tirer vers le bas, de vous faire léviter. Une personne formidable. Bon, nous les على البنات تقدروا تسولوني كاع لي كيستيون اللي تحبوا. Alors ça va l'artiste ولا غير ça va Lisa. تقدروا تبوزيو لي des questions parce que تحت كاين هذا سؤال سولوني. قعدوا لكم 5 دقائق راح على الفيسبوك بينادو ان نادو راح ندير لايف. نحيتو يوسف سي بون اوبلي دراهم لهم داخلين تو. هو كان جونتي مع هادوك اللي يسبوا هيك وانا دوك عليك الحق. اقسم لكم بالذات وبالثلاث انا ما نطيحش ما نسبش. بصح je connais personne dans la loi mais je connais très bien mes droits. عاود نداني كاع كانوا يقولوا نديبوزيو بلانت je suis le seul avec Zulaikha Zitouni اللي قاعدين لي بلانت où les gens ne veulent pas venir aux audiences ou quand il corona. ما ننساش اللي سرقت لي سيارتي، اللي دات لي راجلي نقولها اليوم، اللي سحرتني في حوايجي، لقيت تاتا بولادها فبوستشي. عمرك بوستشي ما نكذبش، تعرفوني البنات. عمرك كي سا كونفيكسيون نيميرو 55 نهاولك بوستشي. ها شريتو في فلورنس en Italie. ها شوفوا لي مونش. حبيتو نلبسو دقيقة ولا ما نلبسوش؟ نو ما نلبسوش. جو بريفير بلاك اند. راني نبدا نزلها وانا شابة اون بليس. I love you. خلوني اشوف غاني بيبو. خلوني نشوف شكون هذا غاني بيبو اوفيسيال. شوفوا لي زامي je fais monter quelqu'un que je connais pas. Inch'Allah خير. هاني جوزتو يجوز en direct. تمام. الو السلام عليكم، واش راك؟ لاباس بخير؟ صافا الحمد لله. شكون معنا في المباشر؟ شكون معك في المباشر؟ علاش في السوشيال ميديا ما تعرفنيش؟ والله العظيم انا لا بخونيغ فوا ندير ان لايف جديده وطمعت نكون نروح العالميه باسكو انا جو سي مانكان دون ما في فنانه معروفه. مانكان انا مانكان. مانكان جامي شفتك عند ديور ولا في سان لورون ولا انا باسكو بالك جيت بروحي دونك يديوني كاع لي غران كوتشور. En plus, Mister Africa. واش قلت لي اون بلوس؟
مستر افريكان 2021. الله يبارك. سي با طون برينون؟ يقول لي انا يبارك جديدة فيك عني. شنو؟ دابا قول لي وعلاش حبيت تطلع معايا؟ اسكو باسكو شابة؟ اسكو باسكو جونتي؟ اسكو باسكو حبيت المشاهدات؟ اسكو ما عنديش انايا، عندي 242 الناس يتبعوني، ما عنديش. اي والله غير صافي بليزير ماذا بينا. انت شحال عندك لي انا زابوني؟ ديجا على باليش مانيش شافي عليهم، ما عنديش بزاف. بعتهم ليه؟ يديو كونجي في داري ندور لهم راسهم عليك باش ندير بوليتيك كونتراك، نتكلاشاو انا وياك، انا وياك. شوف، انا مضحك، نعم اعرف زعما انت تجبد الدعايه عليا وانا نجبد الدعايه عليك. اليوم نديروا لايف، غدوه نديروا لايف، هكذا نهضروا على الوباء وكاع. والتخوازيام لايف ولا فان دو تخوازيام لايف تقول لي انت ما تسوايش، وانا نقول لك يا اخي عيب عليك، تكوبيني ونديرها لايف وتقول بلوكيتها وبلوكينا، ومن بعد 2 جور كنت يطلعونا الناس نتلاقاو، انا بوس نعطيك بر للرجل نقطع لك رجلك سيتو، وانت ما تهربش الشيطان. ويجيو لا بوليس مع الكورونا وكاع يطلعوا لنا لي في 100,000. هيا نديروها. يا ديجا درت ديجا اللي بارطاجات اللايف تاعك عندي واسمها منى، نورمالمون هنايا في اللايف. منى حبيبتنا، منى تيتشن. شوف في هذا دوك نقول لك، ربما انت تعرفني من قبل ولا لا بكل صراحه؟ نو جامي شفتك نو. انا اضرب، روح في جوجل ومن بعد اضرب بين دوده ولا مدام دودون، ستفتخر. ها انا اول جزائري جي في لا كوفرتور تاع جلوب امريكا. روح اضرب في جلوب. كنت صغير، كنت نقرا الطب وتلاقيت مع امراه، هذه ليلى دراجي، قالت لي بصح يضحك وكاع، كنت دير بلان دو بيرسوناج. عطاتني ساعتين في 1984 في قناه الاذاعه لا 3. في عام ما كنت مام بان، هذاك ما كان لا انترنت، ما با تليفون، ما كان والو، ما نقدرش نخرج من الاذاعه. هكذا مرقوني مواليه ملي كنت نقرا بخي ونروح نخدم بس كنت نحب الفن. ومن بعد ولات ظاهره عالميه على جال الارهاب وعلى جال الافلام اللي لعبت فيهم في سوق انترناسيونال، يوسف ديليس بالوما، وافلام ما عندهمش بزاف سوكسي، ما يربحوا لي بزاف دراهم. وبعد اصبحت ملك اليوتيوب في لي 2010 2011. بصح انا ما كنتش نكالكولي، كنت عندي جو سي با، نقدر نقول لك كاين دي فيديو شوفهم ضرب مدام دودو داروا 7 9 11 مليون دو فيو. بصح ما كانوش دراهم على ليبوك، ومام كانوا انا الدراهم درتهم بكري بكري، وما والله نحبش غير صافي الدراهم. بليزير ما ماذا عنديش بينا ماذا علاقة بينا. ما عنديش علاقة غرامية مع المال. وانت هضر لي عليك، واش راك حاب، واش راك شايف في هذه الجزائر، شحال في عمرك، وين راك، كلش نحب نعرف كلش عليك. جو 22 ans. ربي يطول في العمر. ميرسي بوكو. دومين مانكينا بديت صافي 15. دونك انا وياك لو ميم ميتشي دي مانكان. مع ما وين اه درت في فاشن الجي. وي بيان سير فاشن كوين الجيري. ما لا تعرف مع تعرف كافون. رايان برانسي. بيان سير راين برانسي نعرفهم، مون امي بروش. moi c'est mon frère رايان. انا عرفته كان والله في غير صافي على ليبوك وين كان عايش سورتو ان اسباني، كان يمنافيتي دايوغ من اسباني، سي بارون اوسي. هو محمد رغيس، ما محمد رغيس الامي ديالي هو محمد رغيس محمد رزق وحيده. قالوا لي سي ان بو غوس حتى وكاع، قالوا لي ناس ملاح وشاوي، بس كان شاوية باش تعرف. وي انا مروانية. بصح قال لك متزوج، انا ما نهضرش بلي ماريين بصح، نهضر بلي زوم ديفورسي شوف لا. هنايا وشنو هذا، شكون هو قال لك نوضرك. Nomadri, c'est un cadeau que j'ai reçu de Elissa. Je lui ai dit, tu me demandais Hadoum les Versace comme cadeau d'anniversaire. Et le 3 juin, j'ai eu 54 ans, battum par DHL. Et je me dis, des sketchs. Anna, je suis un grand collectionneur de lunettes et de montres. اماني وشنو هذا. هذه علامه من علامات الساعه، يا رب الطف بينا. Ah, bon. قلبي اسمع ازقت لك.
يابا علامة قرب الساعة. شوف ريبوندي ندخل. لها ريبوندي لها، شوف سمعي نريبوندي. رصاصة. شوف، أولا ندخل إلى الجنة إن شاء الله برحمة الله، ورحمة الله نجيبوها بنية أفعالنا. سي اليهود هي فري. التي أعطت شيئا من الماء إلى ذلك القط الذي نسي من المسلمين، فأعطاها الله سبحانه وتعالى وذكرها وأعطاها الجنة. داكور. وشنو نحيو لا بيروك، نحيو هذا، هادو سي دي سكاتش يا عباد الله. ما على تعرفوش بالي السكاتش. على بالي لا الناس لا لا ناقصين. نو حبيبي، شوف، ما نهضرش عليك، انت فنان ايضا، تي دون مانكينا، بتاع تو سخا اكتور، بصح هذا جوست واش ما يفهموش الناس. عندي انا لازم ندير خدمه بسيكولوجيه واعره باش نبدل وجهي، باش نبدل صوتي، نهضر كي طفل صغير، نهضر كي راجل كبير، نهضر كي العجوزه تاع الدواره، فهمت؟ يعني هذه المهنه تاعي، الخدمه تاعي، جو سي بروفيسيونيل دوبي 40 ans. طفت بالعالم، عشت في نيويورك، ما كانتش يعني تجربه مليحه ليا. كنت نخدم دون اون راديو كومبوز في الكوينز اللي ولادو كاع حما مليحه، بصح تعلمت حفايس، ما طحتش في الادروغ، عشت بزاف في باريس. انا ماشي وليد لاتيتش، انا وليد من عائله جاهلة تاع الجزائر. يما مسكين الله يرحمها ماتت، كانت مجاهدة. بابا طبيب متقاعد. اوني كات فخير اي دو سور. ما كان والو. أنا نحب نقول للناس باللي الجزائريين لازم ينفتحوا ثقافيا. Il faut une ouverture, you have to be open mind. ثقافة كراف ناقصة عندنا. ما كانش كاين ثقافة تاع كان 3 خمار بور 5000 دينار، كاين ثقافة تاع جو فوز امي بتي بيبي، كاين ثقافة تاع لي زالجيريان غير كي يكون هم كبير يكونوا شيئا ما. حنايا كاع متقربين بصح الريح في الشبك، بصح انا عندي الكوراج نقول هذا الشيء. عندي الكوراج نهضر ونقول باللي احنا شعب نتكارهوا، ما نعرفوش نتحابوا، نحشموا من الحب. عندنا علاقات غير نورمال مع الوالدين، ما نكومونيكيوش بزاف. نستناو الدولة تعطينا، الدولة نساتنا، والعالم الجزائر الجديدة احنا اللي نبنيوها، وعلى نستناو الدولة تعطينا دي زيدي. لي زيدي نتوما لا جونيس، انا عندي 54 سنة، ما نطمحش نعيش 20 سنة زيادة. مي بون، جو فودغي بيان فورمي لي جون. حطوني وزير الثقافة، وزير الثقافة نجيب غير دي جون، غير دي كونسيير، نجيبك انت، نجيب غير دي جون، نجيب يامنا، نجيب حبابي الناس اللي نحس فيهم هكذاك. كلاشي، شوف شوف، هم؟ كلاشي تاع تقرا لي كومونتير وكلاشي. استنى، انا ما نحبش جامي كلاشي. جو تيم يوسف، ميرسي. الله يبارك يا خويا ممشي. هادي معليش، شوف نقول لك حاجه، هاد لي هيترز هادوما انا عندي غروند اكسبيريونس. شوف هادي مثلا نون فالي بانجلي والله ما نبلوكيها، حاشاكم قالت لي طز، ونقول لك مثلا انا انسان حشود. على بالك واسمك قلت لي خويا العزيز؟ ما هو الاسم من فضلك؟ اسمي انا لا لا، الحيط. غاني. غاني. شوف انا طفله هكذا تكتب لي طز، وعذرا منك، سامحني. Elle doit avoir 13 ans, 14 ans, 15 ans. إنسانة في الفم مش قبيحة، وأنا ندير كيما بعض بوكو دو بيداغوج، خليها. أنا ما نبلوكيش الناس، صف الناس اللي يتناو الحرم تاعي ولا لولادي ولا اليما. مي هاي وش قالت محايدة؟ المحايدة قالت لك دودون كوني ديان. شكرا جزيلا، هيا نبانجليوها. هدية ما شاء الله، هذه نعرف تاريخها الإعلامي، وسيمون إعلامية مناقدة حيادية. بون، نخليو لك الكلمة الأخيرة إليك باش يجوزوا واحد أخرين. أنت يا بعد ما شفتني في هذه المحاولة الفنية، اسك راك حاب تريح معنا، تابوني معنا وانا نابوني عندك،
ونقعدوا إخوة وأصدقاء، ولا شفتني سي بون. نعم. والله غير صافي بليزير خو ماذا بينا. والله ونطلب غير فوق من كاع راسك لي يعني. زابوني مي زابوني كاع، باسكو ماهمش كاع، انا ما نحبش لو مو ابوني. كاع الناس اللي يتبعوني اللي هما ناس مثقفين عندهم رقاء، انا هكذا نخير معليش قليل ما ديش 1 مليون. شوف جافي ان كونت بريسك 10 بورتون لا بروميير 000. فوا راك تطلع عندي، لا بروميير فوا راك تطلع عندي سي ان ديجا قلت لك اونور نطلع منى. عندك حبيبي ونطلع، ونطلب من كاع الناس كي سون دون مون كونت ميم ما عنديش باسكو بيراتاوني حبابي، روحوا كاع vous abonnez à lui, vous lui faites des partages. انسان مربي ماهوش يدراغي في لي ريزو سوسيو، ماشي هذا البيت تاعو، ماهوش عارف حياته واش راح يدير فيها اكزاكتومون. حب يروح ويتعلق في نفس الوقت بواحد الطفله راهي كاين واحد الطفله راهي يعني كيما يقول لك ما تبوجيش، نجبد عفسها بركا. كاين راني نشوف باللي كومام راك متعلق بطفله، راك متعلق بطفله، شوفوا يا ناس. وهاد الطفله هادي راهي تخوفوا، يعني هي جميله وحقها بنت ثمينه، ماشي فوايو ولا بصح ما راهي قدرش. هنايا، راهي هنا، راهي تشوف ديجا، راهي تشوف في اللايف، راهي هنايا. مالا هي الزوجه تاعك هي ما راهي في بغاتش ماشي لايف، انا، هي. وشنو؟ راهي في نفس المكان، راهي معك في البيت. والله ما سمعت. هل هي معك في البيت أو عبر الشاشة؟ راهي هنا راهي تشوف في اللايف. داكور. شوفي نقول لك حاجة، عندك الحق، مشيه بالكرافاش ما تطلقيش، وبصح هو إنسان طيب، وكوني حنونة معاه. أنت عندك الطريق، تكمل وتروح من هذه البلاد، تروح دابا في بلاد إترونجير بصح ماشي فرنسا، تخدم فيها لونتون، ومن بعد تروح لبلاد بعيدة، أنت تولي معروف من ال 15 من ال 15 بصح تولي دير دراهم كبار. عيط لي مبلي شوية أنا نطلب. والله قلت لك ما دير غير، والله غير صافي بليزير. معرفة خير وبركة، نشكرك ان توكا اللي جست معنا في هذا اللايف. و voilà, tout le monde, si vous voulez, abonnez-vous à lui, vous allez voir, on va l'encourager, on va نفحفحوه، وانتم تاني قول لي زابوني تاعك يابونيو لي تو سويت، انا نسمع فيك. والله غير ماذا بيا العزيز. اي وقول لهم، هدر لهم، قول لهم هذا انسان اسمه يوسف يشم، انا نشم يا اخو. واش اسمك؟ واش اسمك؟ واسمني يوسف. يوسف هكذايا. بون لي زابوني دولي اللي راهم هنا يشوف اللايف، اسمو يوسف هذايا، غير ان كو ارتيست الله يبارك. ديجا بالك نتوما ماشي شايفينو، كان يحكي ديجا في اللايف، يقول لكم روحوا لليوتيوب وشوفوا. والله غير صافي بليزير ليا الشرف نحكي معاه. تما غير لي اشترك. زابوني ديالي اللي راهم هنايا، والله غير يروحوا يابونيوه، باسكو مش راح نتلقاو دي كوميديان وكيف هذا، ما تلقاوش هذه اوفيسيال. ميرسي كتير، ميرسي كتير، ونحييك ونقول لك حياك الله. Et puis tu me fais signe, on se fait des lives de temps en temps، نديروا بالنا شويه، ندخلوا فنانين ونضحكوا، نكونوا دائما في احترام للعائله، وان ميم طون دي جون مع دي فيو مع دي دمي فيو مع il faut que المجتمع الجزائري نتكلموا كاع مع بعض، ما لازمش يكون إحراج ديني أو إحراج ثقافي أو جهوي، لازم نقدروا نلحقوا لدرجة وين vraiment الناس ils vont continuer à communiquer. Ah, la connexion t'a gelé. En tout cas, j'ai passé un super moment, Rani, avec toi. Vous abonnez à lui. Je le trouve formidable. On va voir qui veut se présenter. Coco Lavenero. Il n'y a pas de problème. Demain, Coco Lavenero. Coco, ok, Lavenero. أنا بعت لك l'invitation. إذا هاد التدوير في العكس أنا j'ai vu Pierre dans ma vie donc. Allô? Allô, مساء النور, bonsoir. Hi, bonsoir. Je sais pas si tu arrives à Bonsoir, me voir. Oh, depuis le j'adore. temps que je te suis.
Pardon, je te Comme tutoie ça. parce que j'ai l'impression de te connaître depuis longtemps. Mais, mais on se connaît depuis longtemps, mon chéri, bien sûr, tu es le bienvenu. Avec ma Tu es mère. super. Pourquoi ça marche pas? J'arrive pas. Non, mais l'essentiel, c'est qu'on t'entend très bien. Est-ce que tu nous entends aussi? Ah oui, 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 ça marche très très bien même. Bon, l'image, on s'en fiche éperdument. C'est ton âme qui nous intéresse, pas ton Ah, franchement, visage. je t'adore, ne change pas. Et vraiment, reste comme tu es et tu nous fais Thank rire. you. Et t'es quelqu'un Enfin, je te dis moi ce que je vois, hein. T'es quelqu'un de honnête, hnin, et tout ce que tu dégages, franchement, c'est que des ondes positifs. Vraiment. Et moi, je sens que dans ta voix, il y a toute une histoire. Toi Ouais, aussi, tu es c'est un vrai. artiste. Tu es quelqu'un qui rêve beaucoup. Tu es quelqu'un qui a pas aimé souvent, mais qui a aimé Ah et qui a oui, souffert, c'est qui a vrai. beaucoup souffert. Tu es quelqu'un qui vient d'une famille bien, mais C'est en vrai. même temps, tu portes en toi la souffrance, le travail pour enlever la souffrance et la joie et puis une certaine évanescence. Tu es une fleur, en fait. T'es très, 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 très fort. Franchement, rien à dire. Non, mais Et vraiment, dis-moi, j'adore tes... je peux savoir quel est le prénom qui se cache derrière cette âme intéressante? Oui, alors moi, je m'appelle Fessal. Alors, c'est Donc, ça, je tu viens habites. d'Alger de base. Et Oui. à mes 18 ans, bah, je suis parti en France. Et du coup, Où je suis n'as-tu plus pas redescendu. enfin? Alors, Où n'as-tu j'étais à Paris, j'étais un pas? peu à Montpellier, à Nice, et là, je me suis installé à Marseille. أنا كنت عايشة في مارسيل je ramassais l'argent à la FNN. يوقي. Non, franchement, Mais Marseille a beaucoup Marseille. changé, hein, vraiment. Oui, mais tu as l'impression d'être pas loin de Bab el Oued en même temps, Oui, mais tout c'est en ça tant que j'aime qu'Italien. bien, tu vois. Eh ben, je viendrai te voir la prochaine fois, ça Ah, m'évitera franchement, l'Ibou. avec plaisir, et je t'accueille chez moi avec un énorme plaisir. Et je suis sincère, vraiment, tu es le bienvenu. Sincèrement. Je t'embrasse très fort et puis je voulais aussi savoir, c'est vrai que nous on est un peu jaloux de vous qui vivez en France et dans Non, certains il n'y a pays pas de européens quoi. parce que vous êtes déconfinés, vous sortez, Oui. nous on est en train de vivre ce que vous viviez à la première, pendant la première vague. Tout fermé, personne ne sort, Ah, il vous faut du l'horreur quoi. courage, ouais. Il faut du Et courage. comment je dois faire? Moi, donne-moi à moi du courage, à moi. Non, bah, franchement, moi, quand j'étais confinée, j'avais ma meilleure amie qui était chez moi. Ah, Et c'est une on chance. faisait Moi, beaucoup de live. ma meilleure amie est à Paris. Ah, c'est dommage. Moi, franchement, d'ailleurs, elle a quitté son copain et elle est venue chez moi pendant le confinement. Parce que je peux te dire que pendant le confinement, tous les séparations, tous les tromperies, tu pètes les plans, je pense. Et puis, je sais pas si tu penses comme moi, mais je crois que, tu sais, moi, sur presque 2 années d'envoûtement, j'en parle en tant que personne un petit peu publique, je veux dire, un peu connue. Ça veut pas dire Un bien, petit ça peu, dire, si, t'étais connu. Enfin, et tu l'es avec toujours, hein. il y avait des mouches comme ça qui me tournaient autour. J'ai mes amis de toujours, mon ami d'enfance, 2 ou 3 amis que je citerai pas. Mais c'est vrai que j'ai barré tous les gens qui ont jamais demandé de mes nouvelles pendant une année. Et il y a des gens auxquels je m'attendais pas qui ont été extraordinaires avec moi. Euh, il y a même un super copain qui vient à Moscou, qui a réussi à trouver mon téléphone, qui m'a appelé, il m'a dit si tu as besoin de quoi que ce soit. Et ça m'a touché. Donc, j'ai un nouveau listing et puis je t'annonce que tu fais partie de mon nouveau listing. Ah, Donc, franchement, tu es dans avec le un réseau. énorme plaisir, vraiment. Tu es dans le réseau. Je te transmets toutes mes coordonnées en privé, Ah, il n'y a pas de évidemment. souci. Avec Et je te plaisir. dis, you're welcome in my world, Ah, mais made moi, of love, pareil. of freedom, Je suis trop freedom. content. Et même, je te jure, la dernière fois, j'ai parlé avec ma mère Oui, et je un lui ai dit, béton et dans elle la était trop flamme. contente parce que là, elle est coincée à Alger, du coup. Ben, écoute, Donc, si elle a besoin de quoi malheureusement, que ce soit, elle peut pas venir et elle n'arrivait pas à croire quand je lui ai ben, toi, dit. tu vas, viens, toi, fais l'effort. Mais je peux pas, c'est bloqué.
Tout est bloqué. En plus, là, enfin, il y a pas Non, mais- longtemps que j'ai signé mon CDI. Je travaille aux Galeries Lafayette du Prado. Ah, alors je vais venir. Eh, bien sûr, je Je vais fais. venir. Ah, canaf Non, non, je vais pas l'accueil. venir. Non, tu me donnes les testeurs tout pleins, tu leur mets un peu d'alcool et tu les jettes Ah, mais j'en ai plein. dans mon Louboutin. Mais Ouais. avec plaisir. J'ai plein de réductions, j'ai plein de trucs. Franchement, t'es le bienvenu. Non, je veux rien payer. Moi, les réductions, ça C'est me déprime. gratuit, même. Ouais. J'ai Ce plein qui, de c'est- pochettes c'est- Dior, pochettes Chanel, gratuites. I want, yes, I want, gorgeous now. The present Franchement, is to avec meet you. plaisir. En décembre, je serai à Paris. Je serai avenue Gambetta. Et où que tu sois, si je suis toujours vivant, Inch'Allah. je te promets que je viendrai te voir. Ah, franchement, avec un énorme plaisir que je t'accueille chez moi, vraiment. Non, on va s'accueillir dans la vie. Aussi. On va se battre, on va prendre un avion. On va prendre un avion, je te dis destination inconnue. Je t'emmène en Mongolie extérieure, on se fait exploser la gueule, Ah ouais. on découvre de nouvelles cultures, on se fait piquer par de nouveaux moustiques, on rencontre de nouvelles beautés, des formes généreuses, Ah, franchement. voilà. Ah bah, Moi, je Ibiza, suis... franchement, je sais pas si t'es déjà allé à Ibiza. Écoute, Ibiza, j'y allais pratiquement tous les week-ends quand j'avais 16-17 ans. Ah, mon Le Dieu. voyage coûtait 45 000, 450 dinars. On dormait sur les plages et on allait faire la fête et les afters. Et Ah c'était le ouais. début des produits qui faisaient speeder et qui coupaient l'appétit. C'était du délire. Mais j'adore, Et mais c'est un ça que jour, j'aime trop chez toi, je te jure. moi je Ah, suis, ça moi s'entend et je- ça se voit que t'as vécu, t'as voyagé, t'es quelqu'un de cultivé et on a envie d'apprendre tu vois. Ah bébé, Non, mais c'est ah vrai, hein. bébé. Alors regarde, ça c'est ta carte. Ça Dis-moi. c'est une voyante qui s'appelle Madame Lenormand. Et Oui. je cache pas que dans les années 90, où je faisais les vendanges à Montélimar, où j'avais rencontré une personne très proche de Madame Claude, qui m'envoyait des gens riches pour leur faire les cartes. Et je me suis retrouvé un jour à travailler sur Minitel pour Divinitel. Et un jour, j'ai sympathisé avec une voyante, mais c'était que du business, hein, j'étais Oui, pas oui, oui, sincère. oui, oui. Et elle m'a dit, il y a quelque chose, elle habitait la Marcolincourt, elle m'a dit, il y a quelque chose, j'ai senti, il faut qu'on se voie, et avant de mourir, elle m'a offert quelques jeux de cartes, dont celui-là qui a été tiré à 100 exemplaires qui n'existe plus, et je vois que tu es dans une douce dualité, c'est-à-dire que tu es à la fin d'une période et au début d'une nouvelle période. Oui, Alors, c'est quand on est vrai. à la fin d'une période et au début d'une nouvelle période, ça ne veut pas dire systématiquement on quitte quelqu'un pour être avec quelqu'un d'autre. Oui, Non, on regarde la vie différemment et on prend des options beaucoup plus courageuses. Toi, tu es un garçon qui a toujours eu peur de l'abandon. c'est vrai. Donc, tu as plus donné que reçu. Et à chaque fois, tu avais des relations qui se cassaient. Et même les gens que tu as beaucoup aimés en amitié, souvent, ils te trahissaient parce que tu les poussais à te trahir. Tu es un être complexe et plein d'humanité. Oui, Tu es un artiste. Tu vois, je c'est te vrai. vois pas en tant que première fois. Et je suis certain que 2021 comme 2022 jusqu'à 2039, tu vas gagner du pèse comme pas possible. Et J'espère. le pèse, c'est quoi? C'est les instants de bonheur dans l'existence. Ah bah, je Et l'espère c'est ce que vraiment. je te souhaite. Tu as besoin de tendresse, d'amour, Ouais, c'est de vrai. reconnaissance. Tu as besoin d'un silence où des gens posés et réfléchis et aimant les autres parlent. Pas un silence olympien, sans lumière, où les gens se haïssent dans le Ouais, silence. c'est vrai. Moi, j'ai besoin de lumière. J'aime pas le. Je peux t'envoyer des lampes avec des pieds. Non, Si j'en ça ai marche. plein. D'ailleurs, je viens d'acheter plein de lampes connectées. Donc, ça va. Non, c'est intéressant. Moi, j'ai rien de connecté, à part mon cerveau qui écoute ce qui se passe chez les voisins. Ah non, mais si tu veux, vraiment, Bien. avec plaisir, ma mère, je l'harcèle pour ça. Mais elle est contre la Google Home, les délires connectés, les prises, les lampes. Et franchement, avec plaisir. J'en ai plein. Écoute, en tout cas, c'est une belle rencontre pour moi aussi. Oui. Je suis content que tu sois là. Merci d'être passé avec nous sur ce Bah, live. merci à toi de Je m'avoir. t'envoie mes coordonnées Oui, et tu m'envoies avec les tiennes plaisir. et puis On se tient au marhaba bik. courant. Merci à Texaha, vraiment. Je te fais de gros bisous. Bisous, Merci, bisous, Habib. bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi. Un garçon magnifique. J'étais parti sur un petit live comme ça et maintenant ça me fait plaisir. J'ai rencontré des gens formidables. Voilà, un artiste il est vaporeux, il est tendre, c'est-à-dire que le calice est grand et si on rentre à l'intérieur,
pour avoir une très jolie lame. Pour me يكون un joli diamant. عرفت خير وبركة. طلعني سبيتيني ودك حبيتي نطلعك هكذا. شتي واش قلتي لي في تيك توك. Ça m'a fait de la peine. Alors il y a quelqu'un qui veut monter. Inès la Rose, avec plaisir. أنا حلة قلبي قلبي مفتوح قلبي مفتوح. Salut, salut. ألو وش مساء راك؟ النور إيناس، وش راكي العزيزة الغالية؟ صافا الحمد لله. الحمد لله. هذه غيبة ما سمعناش يعني صوتك. On te والله voit, tu es pas très présente sur les réseaux sociaux. والله je suis pas très connectée mais bon parfois هكذا يعني ندخل. Quand tu es en direct j'aime bien te On يعيشك لا تنسى. Merci. notre Est-ce que tu as envie de nous parler de quelque chose? Dis, parle. Lâche-toi, discute. On est entre nous, on est 8. Que des gens حلوين كيما احنا. حلي قلبك وهبي وش راكي؟ كيفاش راكي مع هذا الفيروس؟ Est-ce que tu es heureuse ou pas? Comment tu es? Talk about you. mais le virus vraiment il nous inquiète hein. C'est vraiment quelque chose ça finit pas ça Il c'est faut pas pas t'inquiéter, il va bientôt partir. Il faut qu'on le méprise de façon intelligente. ouais j'espère hein. Et- Ouais, j'espère. Et dis-moi, est-ce que tu as des enfants? Non, je suis célibataire. Ouh là là, quelle chance tu as, Mons. Ouh là là, Oui, c'est la chance de ta vie. tout à fait hein, je dis pas le contraire. Oula. Ben, moi, quand je vois, je discute souvent, moi, j'aime beaucoup les personnes plus âgées que moi, parce que je deviens vieux. يقولوا لي العقوبة ماشي في الدراري. Plus في البنات que les garçons, صح. Ouais, Mais c'est tu sais qu'il y a une ils ont eu 20, 30 enfants, ils ont eu une fin très, très difficile. tout à fait. Il y a des gens qui n'ont jamais eu d'enfants. العقوبة سهلة وواعرة, ça dépend. Ouais, مكتوب. الواحد كيفاش. Ouais, c'est vrai. Moi, ce qui me fait beaucoup de peine, par contre, c'est de voir que sur les réseaux sociaux demeure beaucoup de violence et beaucoup de folie surtout. Beaucoup de folie, de médiocrité, ça me déstabilise. Parce que je ne comprends pas. C'est dommage parce que, oh, voilà, connexion disparue. Zata, Inès Larose est une personne qui me suit depuis longtemps. On s'est connus aussi sur Facebook. C'est dommage, la connexion est nulle de chez nul, je m'excuse. Voilà, en tout cas, je vous remercie de m'avoir accompagné jusque-là. Merci Inès. Merci à toutes les personnalités qui ont traversé avec beaucoup de volupté ce live. Rendez-vous dans une demi-heure sur Facebook. Youssef Benna Douda. La Mira va se mettre avec son boléro. Je pense qu'elle va